पर अहम खबर आपको दें, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी हैं। रॉयटर्स की जानिब से ये दावा किया गया है, ये खबर सामने आई है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी हैं। ये अहम डेवलपमेंट है, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी हैं। रॉयटर्स की जानिब से अब ये खबर सामने आई है। इस हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात भी बताएंगे, मगर अब तक की मुसद्दिक़ा इत्तलात यही हैं जो समा अपने नाजरीन से शेयर कर रहा है। ताज़ा तरीन तफसीलात भिजवाई गई हैं। अमेरिका को ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी हैं और रॉयटर्स की जानिब से ये खबर सामने आई है। आपको अपडेट करते चलें, यह अहम खबर है। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ मुसविदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, ये अहम खबर है। इस हवाले से हम अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ मुसविदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। ईरानी सरकारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है और ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी हैं। रॉयटर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से बताया गया, ईरान ने गुज़श्ता रोज़ मुसविदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से भी यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की और ईरान ने गुज़श्ता रोज़ मुसविदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की। ईरानी सरकारी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ मुसविदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। ईरानी सरकारी ज़राए की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की हैं और ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से ये भी रिपोर्ट किया गया कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ मुसविदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। इस हवाले से जैसे जैसे हमें मज़ीद तफसीलात मिलती जाएंगी अपने नाजरीन से शेयर करते जाएंगे, मगर अब तक की मुसद्दिक़ा इत्तलात यही है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की हैं और इसके साथ साथ मुसविदे के हवाले से ये पता चला है कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ मुसविदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया था और ईरानी सरकारी मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने। सुमेरा, क्या खबर है आपके पास? जी, बहुत अहम इत्तलात हैं, अपडेट्स हैं जो कि ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की जानिब से वो तमाम तर तजावीज़ जो नेगोशिएशंस के हवाले से थी या जिसे नेगोशिएशन प्लान कहा जा सकता है, वो पाकिस्तान को दे दिया गया। इसको हतमी प्लान कहा जा रहा है ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से, क्योंकि इरना वहाँ पर एक काबिल एतमाद उनकी जानिब से सरकारी इदारा है, मीडिया का इदारा है जिस पर अब तक की तमाम तर अपडेट्स के लिए भरोसा किया जाता है। जुमेरात की शाम का कहा जा रहा है, आज के दिन का, कि एज अ मीडिएटर पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के माबैन एक मीडिएटर है, उसके हवाले ये कर दी गई है तजावीज़। इस्माइल बकाई ने भी इस हवाले से एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि जंग को ख़त्म करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए तेहरान की प्रायोरिटी है कि नेगोशिएशन अमेरिका के साथ जारी रहें और उसी हवाले से एक अपडेट है और ये उनकी जानिब से अब बाज़ाब्ता तस्दीक भी हो चुकी है कि पाकिस्तान अब तक की जो तमाम तर नेगोशिएशंस हो रही है पसे पर्दा, उसमें पाकिस्तान एज अ मीडिएटर ईरान और अमेरिका के माबैन अपना किरदार निभा रहा है। जी ठीक है सुमेरा, हमारे साथ रहेगा, हमें कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद लतीफ़ साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की हैं। क्या देख रहे हैं आप इस सिचुएशन में, क्या ब्रेक थ्रू मुतवक्की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जी कि ये अच्छी पेशरफ्त है। टिल द टाइम द मोमेंटम इज ऑन और जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो उसको फॉलो थ्रू किया जा रहा है, चाहे वो जिस भी स्पीड से हो, तो आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। बिल्कुल जी, ये जो तजावीज़ हैं, क्योंकि प्रपोजल्स हैं दोनों साइड से दिए गए हैं, उन पे काम हुआ है, उन पे फिर बीच में गैप भी आया है और उन पे मज़ीद जो काम करने का मौका भी मिला दोनों साइड्स को, उनकी टेक्निकल टीम्स को। तो आई थिंक उन्हीं की बेस पे अब जो ये फिर जो कुछ काउंटर प्रपोजल्स थे और उन काउंटर प्रपोजल्स के रिजल्ट में मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ रिफाइन होके या होन होके जो तजावीज़ हैं वो अब ईरान ने अमेरिका को भिजवाई हैं। जी डेफिनेटली इसमें कुछ मामलात में फ्लेक्सिबिलिटी भी शो की होगी, कुछ में जो कुछ ऐसे सोल्यूशन ज़रूर की तरफ इशारा होगा या स्पेस ज़रूर छोड़ी होगी कि जिसपे
بات چیت جو ہے اس کا فارملی دوبارہ آغاز ہو سکے. تو امید کی جاتی ہے بالکل ایسے ہی بات چیت کا فارملی آغاز ہو سکے، یہی کہا جا رہا ہے تہران کی جانب سے. عابد صاحب ساتھ رہے گا، ہمیں مسعود احمد خان صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. مسعود صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا وقت دیا. کہیے گا کہ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے نئی تجاویز پاکستان کے حوالے کی ہیں. آپ اس سچویشن کو کیسے انالائز کر رہے ہیں، کیا کہیں گے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اچھی توقع تھی، کیونکہ یہ پہلا جو انہوں نے پروپوزل دیا تھا، جو اپنے جو ڈیمانڈس وغیرہ یا سجیشنز دی تھی، دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹڈ بائی امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اور ابھی اس کے بعد یہ جو دے آر ویٹنگ فار، بیسیکلی انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک یونیفائڈ رسپانس ہمیں بھیجیں اور ہم اس کا ویٹ کریں گے. سو دیٹس واز دی فیکٹ، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا آپس میں ایک انٹریکشن ہو وتھ مجتبیٰ خامنہ جو ان کے لیڈر ہیں، اور باقی لوگوں سے انپٹ لے کے یہ بتایا، یہ انہوں نے ابھی سبمٹ کروائی ہے. آپ اس کے بعد سے دیکھیں کہ ریئیکشن کیا ہوگا، وہ دیکھنے والا ہوگا اس میں کیا چیزیں ہیں. کیونکہ لائکلی دیکھیں وی آر اسٹل ویٹنگ فار دی آؤٹ کم. جو ایک سینٹ کام میں بریفنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس میں 3 آپشنز پہ بھی ڈسکشن کی گئی ہیں. لمیٹڈ اسٹرائک کی بھی بات کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کیسے ہم کھلوا سکتے ہیں، اور نیوکلیر جو مٹیریل ہے اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں. یہ آپشنز بھی ہیں، بلڈ اپ بھی ہو رہا ہے. سو پریشر بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کہ دونوں جو فریق ہیں دیکھیں کہ دے آر ولنگ، وہ چاہتے ہیں کہ آف ریمپ چیزیں سیٹل ہو جائیں، اور ایک دے وانٹ ٹو اینڈ ٹو دی کنفلکٹ. لیکن دیکھیں امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ایسا کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے کہ اگر وہ واپس جاتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر بڑا پریشر ہے ٹرمپ پہ، تو وہ اگر وہ کوئی ٹوٹل کا ہوتا ہے ایگریمنٹ تو وہ کہیں گے بھائی آپ نے کیا اچیو کیا. ٹرمپ اوباما نے تو 2015 میں یہی، اوباما نے میں کیا تھا، آپ نے کیا حاصل کیا. تو آپ اسرائیل کی لڑائی میں کودے تھے، تو یہ فیکٹر آ سکتا ہے. ایران کے لیے یہ مسئلہ ہے، اگر وہ کوئی پریشر لے لیتا ہے، کوئی امریکہ کے باتوں یا ان کے ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو اب پبلک کیا کہے گی کہ آپ ٹیبل پہ جا کے سرنڈر کر آئے ہیں. تو دیر آلسو لوکنگ فار اے ڈیگنیفائڈ قسم کی ایگریمنٹ ہے. امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، کچھ لوگ کچھ دو والی بات ہوگی. اور اب یہ انٹائرلی ڈیپینڈس کہ ان کے پروپوزل میں چیزیں کیا ہیں. سو اس کے بعد سے وی کین کنکلوڈ یا وی کین ڈرا ڈائریکشن. یقینی طور پر دیکھا جائے گا، اب آگے چل کر یہ پتہ چلے گا کہ ان کے پروپوزل میں یہ کیا ہے. مسعود صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. عابد صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. عابد صاحب ایران کی جانب سے یہی کہا گیا کہ ہمارے لیے واحد جو ثالث ہے نا وہ پاکستان ہی ہے. اسماعیل بقائی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، اور پاکستان نے پہلے بھی جو ہے وہ شٹل ڈپلومیسی کی، اب بھی پاکستان کر رہا ہے. ایز آف ناؤ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کی جانب سے کیا ری ایکشن ایکسپیکٹڈ ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے پازیٹیو ری ایکشن آئے گا. اس کی ریزن ہے جی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 دنوں سے جو امریکن جو پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر، کانگریس کے اندر اور ریپبلکن پارٹی میں، ڈیموکریٹس میں ایک بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی اب جو ہے وہ جو وار کی اجازت ہے اس کے ختم ہونے کے بعد، اور جو وار 60 days تک پریزیڈنٹ ان ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو جو وار پاور ایکٹ ہے 1973 کا، اس کے تحت اس کو دوبارہ سے سینکشن لینی پڑے گی، جو کہ 1 مہینے تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اگر وہ کوئی پلازیبل ریزن دے تو وہ کیا اجازت ملے گی. اگر وہ نہیں ملتی تو پھر اس کا اسٹیٹس کیا ہے. یہ بھی سگنل آ رہے ہیں وہاں سے جی کہ جو یہ امریکہ کی جو ایفرٹ تھی وہ ختم ہو چکی ہے، یہ کنٹینیو نہیں ہوگی.